أتوسل إليك بما دعا به هؤلاء الاثنين من الأولياء والصالحين، أتوسل بما دعوا به أن تيسر لنا رزقا وعشاء يا رب، ببركة هذول دعاء الاثنين الأولياء هؤلاء يتيسر إن شاء الله أكل ورزق ya Allah. Kemudian masuk ke tempat khulwat, giliran beliau yang minta sama Allah supaya didatangkan makanan. Ya Allah, saya meminta makanan dari sisimu. Setelah beliau sholat 2 rakaat, tolong kasihkan kepada saya. Beliau minta dengan menangis sungguh-sungguh, saya tidaklah walimu, saya tidak siapa-siapa, maka saya meminta kepadamu datangkan makanan dengan berkat tawasul yang mereka berdua meminta kepadamu. Dengan siapapun yang mereka mintakan, maka kasihkan kepada saya makanan tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة يا
خيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلاة وسلاما دائمين تامين ما دامت السماوات والأرض على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الخير وعلى هذا المجلس، وشاء الحق سبحانه وتعالى وشاءت الأقدار أن نقوم بزيارة هذه الديار مرارا وتكرار
إن شاء الله لأخذ البركة وللوعظ وللتذكير وللتعليم إن شاء الله. مبدئيا الشكر موصول لصاحب المجلس حفظه الله الشيخ الطرطوشي حفظه الله تعالى وزاده عمرا وبركة وصحة، وجميع الحاضرين إن شاء الله صحة وعافية. آمين 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 اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan setelah membaca alhamdulillah dan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dengan kehendak Allah, dengan kehendak takdirnya Allah, Allah mentakdirkan kita untuk bertemu berulang kembali. Dengan pertemuan ini, dengan niat untuk mengambil berkah dari majelis ini, untuk memberikan nasihat, mengingatkan, untuk mengajar yang semuanya nanti pahala ini kembali khususnya kepada sahibul majelis yaitu Asy-Syaikh At-Turtusi, dan begitu pula kembali kepada kita semuanya, kita mendapatkan kesehatan dari Allah. Allah menjaga kita semuanya. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih qabla an yakhruj min baytihi, man qala hina qabla an yakhruj min baytihi bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala hawla ولا قوة إلا بالله يقال له أو تقول له الملائكة كفيت وهديت ووقيت. سمعنا القرآن الآيات المباركة التي تأمرنا بالذكر، ينبغي الإنسان أن يكون وقته كله ذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا كثيرا، ليس كشل كتشل، كثيرا. إذن أول لحظة يحاول الإنسان أن يذكر الله فيها عندما يستيقظ من النوم، لأن روحه كانت غائبة، كان شبه ميت. الإنسان يقولون في المثل كالميت، النائم كالميت. فعندما تقوم الصباح وتخرج من بيتك في هذا الوقت، في هذا الزمن، زمن فتنة، زمن أمراض، زمن فقر، زمن تعب، عندما تأتي بهذا الذكر يقال لك، الملائكة تدعو لك أن الله يكفيك المرض ويقيك الفتن ويهديك إلى سواء السبيل إلى مجالس الخير. Disebutkan bahwasanya barang siapa keluar dari rumahnya kemudian membaca doa bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka malaikat akan mengatakan kepadanya, maka engkau telah dicukupi, akan dikasih petunjuk, dan engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang adalah zaman-zamannya fitnah, zaman cobaan, malapetaka banyak di mana-mana di luar rumah kita bahkan. Sehingga kita sudah jelas apa yang disebutkan Al-Quran, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikirlah kita kepada Allah. Kalau doa tadi kita baca, maka kita akan dicukupi oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah, dan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. والذكر ليس له حد، تسابق الأولياء ما شاء الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الأولياء ما شاء الله، الأولياء والصالحين تسابقوا في الذكر، منهم من يأتي ب100,000 من لا إله إلا الله، منهم من يأتي ب100,000 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، منهم من يأتي بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، منهم من يأتي بالأوراد، منهم من يقرأ القرآن 4 مرات 8 مرات كل يوم. كل هذا من الذكر. طبعا أفضل الذكر هو تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن العظيم هو أفضل الذكر، ثم تأتي الأذكار النبوية البقية، فتسابق الأولياء فيها، حتى أنه ذكرت أعداد عن الأولياء والصالحين كثيرة جدا من الذكر. الحبيب بكر بن عبد الله العطاس أولياء حضرموت، ولي صالح، كان ذاهب في رحلة مع ابنه إلى سيئون، من حريضة إلى سيئون، مسافة يمكن 30 كيلو متر. في الطريق الحبيب بكر بن عبد الله العطاس يأمر ابنه بالاستراحة
أول ما كان سيارة، ما في موبل، كان على الحمار أو على الجمال يمشون في حضرموت، ولا زال موجود هذا، لا زال عاد موجود. ثم أمر ابنه أن يستريح في الطريق حتى يستريح أيضا تستريح الدابة. جلسوا حوالي 5 دقائق فقط أو 10 دقائق. عندما انتهى الحبيب من الاستراحة قال لابنه: ما شاء الله، استراحة زينة مباركة، جلسنا الحمد لله نكمل الطريق الآن، لقد قرأت 500 مرة من سورة ياسين في هذه 10 دقائق. 500 مرة من سورة ياسين في مدة 10 دقائق. ذكر الله وذكر القرآن. كان لهم ذكر كثير، كان لهم ذكرا كثير، يحبون الذكر، يحبون تلاوة القرآن. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, dan makna sebanyak-banyaknya tidak ada batasannya. Yang penting kita semangat untuk berzikir sebanyak mungkin. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, maka mereka para kekasihnya Allah, mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Sehingga mereka ada yang punya wazifah, tugas. Para walinya Allah ada yang membaca la ilaha illallah 100.000 kali, ada yang bersolawat 100.000 kali, ada yang menghatamkan Quran sehari semalam mungkin 4 kali, 3 kali, bahkan 7 kali atau lebih. Dan sebaik-baiknya zikir yang hendaknya kita pentingkan, kita utamakan adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah zikir paling utama. Setelah Al-Quran baru beberapa zikir yang macam-macam, yang begitu banyak. Disebutkan oleh orang salaf, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, ketika beliau perjalanan mungkin jarak tempuhnya adalah 30 km. Beliau pengen mengunjungi muridnya. Beliau datang dari Huraizah menuju ke Sewun. Dalam 30 km ini dulu belum ada mobil, memakai keledai. Kemudian di tengah perjalanan putranya mengatakan, wahai ayahku, sekarang kita istirahat dulu, dan supaya keledai kita juga ikut istirahat. Istirahat itu mungkin 5 menit atau 10 menit. Setelah istirahat, sekarang ayo ayahku kita melanjutkan perjalanan. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, alhamdulillah, kita istirahat yang penuh berkah. Tadi jarak 5 menit atau 10 menit kita istirahat, saya telah membaca surat Yasin 500 kali dalam istirahat tersebut. Nasallallahu an yanfa'ana bi barakatihim wa asrarihim, amin. Amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, wa ma bikum min ni'matin, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi لشديد. الحمد لله، النعم كثيرة على المسلمين، نعم كثيرة. هذا مجلس نعمة ما شاء الله، هذا من مجالس التذكير، مجالس النفع، مجالس الوعظ، مجالس التعليم. أفضل النعم هي مجالس التعليم ومجالس التذكير، ينبغي أن نشكر الله عليها. Tidaklah Allah memberi kenikmatan kecuali semua kenikmatan itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dikasih kenikmatan oleh Allah, kita bersyukur, Allah akan menambahkannya. Kalau kita mengkufuri nikmatnya Allah, maka Allah akan memiliki azab yang sangat kuat kepada kita semuanya. Dan kenikmatannya Allah ini berbagai macam kenikmatan. Adanya majlis kita bisa mengaji, berkumpul seperti ini, itu juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Al-insan yuhib an tastamir an-ni'mah, al-rizq min an-ni'mah, al-sahhah min an-ni'mah, al-aql min an-ni'mah, al-zawja min an-ni'mah. كل هذا من الأرزاق من النعم التي الله سبحانه وتعالى يعطيها الإنسان. كيف تستمر؟ كيف تصير مباركة؟ بالشكر، نشكرها ونشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي أعطانا إياها فتستمر النعمة. يقول سيدنا الإمام الحداد في الذين لا يشكرون النعمة أن الله سبحانه وتعالى إذا سلب نعمة من عبده قلما يعيدها إليه. الإمام الحداد يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا سلب نعمة من عبده قلما يعيدها إليه، يعني لا ترجع إليه. ينبغي أن تحافظ على النعم.
Setiap dari kita ingin kenikmatan itu terus berlanjut, tidak hilang dari diri kita. Dan kenikmatan ini banyak. Kita mendapatkan rezeki itu nikmat dari Allah. Kita sehat itu juga nikmat dari Allah. Kita punya akal yang sehat itu juga nikmat dari Allah. Kita punya istri itu juga nikmat dari Allah. Dan kenikmatan itu kita ingin terus berkelanjutan, bertambah. Imam Al-Haddad mengatakan, ketika orang mendapatkan kenikmatan lalu dia tidak mensyukurinya, bahkan mengkufuri kenikmatan tersebut, maka sulit kenikmatan itu akan kembali kepada dirinya. Bahkan tidak mungkin kenikmatan itu akan balik kepada dirinya lagi. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وواظب عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إذا كنا في نعمة ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. ونحن رأينا في هذا المرض الذي جاء كيف الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بهذا المرض، فتوقفت أشغال الناس كلها وتوقفت حياة الناس كلها. الإنسان كان يستطيع يمشي، يشتغل، يقوم، يسافر في لحظة هكذا، سبحان الله، ما عاد صار يستطيع أن يعمل أي شيء. هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى على أننا ينبغي أن نشكر النعم حتى لا يسلبها مننا ونستمر بالشكر. والشكر هو أن تصرف هذه النعم في طاعة الله. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, segera kita jaga kenikmatan tersebut dengan kita mensyukurinya, dengan kita gunakan untuk ketaatan. Karena maksiat hakikatnya akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan ingatlah, siksanya Allah sangat cepat bagi yang Allah kehendaki untuk disiksa, dengan sebab dia mengkufuri kenikmatan tersebut. Dan kita lihat pada zaman sekarang, pandemi sekejap langsung menjadikan kita terhenti dari aktivitas kita. Kita yang dulu bekerja, sekejap kita tidak bisa bekerja, kehilangan dari pekerjaan kita, sehingga kita syukuri. Mungkin ini adalah karena kita lupa untuk mensyukuri, kita mengkufuri, kita membiarkan kenikmatan tersebut, sehingga kita mendapatkan marad, mendapatkan rasa sakit yang seperti ini. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى العبد نعمة، أعطى رزق مثلا، الله سبحانه وتعالى أعطى إنسان رزق، وهذا الرزق الإنسان هذا لا يستعمله ولا يستخدمه في الطاعة. عنده فلوس ما شاء الله، مليار، عنده فلوس في بنك، في هذا، ولكن جميع النعم التي يستعملها هذا العبد يستعملها في معصية الله، في معصية الله. الحكمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة الله لهذا العبد أن يسلبه هذه النعمة، أن يأخذ منه هذه النعمة ويأخذ منه هذا الرزق ويمنعه منها ويمنعها منه، لأنه يستخدمها في المعصية. فالأفضل أن يبقى الإنسان فقير إذا كان المال سيعينه على المعصية. صحيح ولا لا؟ yakni orang banyak yang memiliki uang, mereka punya harta yang banyak dan ia simpan, tapi harta ini dipakai untuk maksiat. Orang yang seperti ini sebaiknya dia harus miskin saja, hartanya dihilangkan, dia ada dalam kemiskinan sehingga terhenti dari maksiatnya. Benar atau tidak? نضرب لكم مثل بسيط. مثلا هذا الرجل عنده فلوس كثير ما شاء الله، مليارات دولار، كل شيء فلوس ما شاء الله كثير، وعنده ولد واحد بس، لا يملك ولا تحت ذريته ولا من ذريته إلا ولد واحد، فلوس كثير وولد واحد. Saya kasihkan perumpamaan. Ada orang ini kaya, punya uang dolar, miliar dolar ini, banyak dia punya. Tapi Allah tidak memberikan rizki anak kepadanya kecuali hanya satu. Terus untuk apa semua uang yang ia miliki? وهذا الولد أبوه يحبه كثيرا، أي شيء يأتي الولد هذا يطلبه من والده يعطيه. يا والد أنا أريد منك $100، فيه $200 خذ، $1000 خذ. لا يرد الولد أبدا، أي شيء الولد يريده والده يعطيه. Kemudian anak satu-satunya tadi meminta kepada ayahnya uang dolarnya. Setiap minta $100, ayahnya ngasih. $200 dikasih juga. Minta berapapun dikasih anak tersebut. أكيد كلنا نتمنى أن يكون والدنا هكذا. Kita yakin, kita pasti pengen seperti cerita yang beliau ceritakan. بعد فترة الوالد هذا يعطي هذا الولد
كرتو ATM. أنت يا ولدي كل يوم تطلب مني 100 200. أنا تعبان، كل يوم فلوس. خلاص خذ هذا كرتو، جيب كرتو، أي كرتو معك هذا؟ هذا إيش هذا؟ ATM. الوالد يعطي ولده ATM. خلاص أنت إذا تريد فلوس يا ولد روح إلى ATM، اسحب فلوس الذي تريد، ما في مشكلة، no problem. خذ فلوس 100,000 ما في مشكلة، لا ترجع إلي، خلاص رخصة حرية. Kemudian ayahnya capek, setiap hari minta uang. Ayahnya membuat kartu ATM, kemudian dikasihkan pada anaknya. Sekarang saya capek, setiap hari ngelayani kamu, ngasih uang. Sekarang ini saya buatkan ATM, kalau kamu butuh uang berapapun tinggal kamu ambil dari ATM tersebut sepuas-puasnya. ATM هذا دولار ليس روبية. ATM-nya isinya dolar bukan rupiah. الولد اليوم الأول يأخذ 100 يأخذ 1000 يذهب يشتري، يذهب إلى سوق jalan مول ما شاء الله. Anak ini setiap hari ngambil uangnya, diambil untuk jalan-jalan, beli apapun dalam mall, semuanya dipuas-puaskan. يأكل كثير ما شاء الله، تمشى موبل، سفر، رحلة، جزيرة، كل شيء زين ما شاء الله، لكن لا يعصي الله، كله في المباح فقط. Kemudian uangnya dipakai untuk beli mobil, beli apapun yang dia inginkan dibeli, tapi uangnya dibuat untuk sesuatu yang dimubahkan oleh Allah, yang dibolehkan Allah, tidak bermaksiat. بعد شهر بعد شهرين الولد هذا يتعرف على أصحاب جديد، صاحب جديد، كيف حالك؟ بخير، صفطة مع بعض، ويذهب إلى سوق روكو كوبي، خمر، مخدرات. بدأ يشتري الولد الأشياء المحرمة لأنه عنده فلوس كثير ما شاء الله. ATM كل ما يريد فلوس يأخذ من ATM. Namun akhirnya karena dia orang yang punya uang, akhirnya punya kenalan, masuklah dia punya kenalan teman-teman ini, yang teman-temannya ini kemudian mempengaruhinya. Uang ini tidak digunakan untuk yang mubah saja, tapi juga jika dibelikan untuk rokok, kopi, bahkan arak, dan juga dibuat untuk membeli sabu-sabu karena dia punya uang banyak. المهم هذا الولد صار من أهل المعاصي بسبب الفلوس، صار من أهل المعاصي ومن أهل الكبائر. Maka jadilah anak ini menjadi orang yang ahli dalam maksiat, bahkan melakukan maksiat yang besar dosanya. انتبهوا الآن السؤال في مقصودنا من هذه القصة. Sekarang perhatikan, saya ingin bertanya kepada kalian dari cerita ini, perhatikan pertanyaan saya. هل من الحكمة أن هذا الوالد يبقي الATM والفلوس في يد هذا الولد وإلا يأخذها منه ويمنعه منها؟ Sekarang, apakah ayahnya akan membiarkan ATM itu di tangan anaknya atau akan mengambilnya dengan paksa? يأخذ بالقوة. Diambil dengan paksa uang itu, ATM itu. لماذا؟ لأن النعم التي عنده والفلوس والرزق كلها تذهب في المعاصي. Karena ATM ini dibuat untuk melakukan maksiat olehnya. والله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. إذا كان العبد عنده رزق ويستخدمه في المعاصي فسيأخذه منه مصلحة له حتى لا يدخل به إلى النار. Dan Allah memiliki contoh yang lebih tinggi. Ketika hambanya dikasih nikmat lalu dibuat untuk maksiat, maka Allah akan mengambilnya supaya hambanya tidak terjerumus dalam api neraka. إذا تريد أن تستمر النعمة تستخدمها في طاعة. Kalau kepengen kenikmatan itu langgeng berlanjutan di dalam diri kita, gunakan kenikmatan itu untuk ketaatan kepada Allah. إذا استخدمتها في الطاعة تستمر وتزيد. Kalau kita gunakan untuk taat, kita syukuri, maka akan terus berkelanjutan, bahkan terus bertambah kenikmatan tersebut. أيضا من النعم الزوجة الصالحة. عندما يعطيك الله سبحانه وتعالى زوجة صالحة هذه من النعم العظيمة، جميلة صالحة تحب قيام الليل، عندها فلوس ما شاء الله خير رزقي، هذه من النعم. Termasuk kenikmatan kalau Allah memberikan anugerah pada kita istri yang salehah, sudah cantik,
salihah, kalau malam bangun untuk bertahajud, dan dia punya uang banyak lagi. Allahumma arzuqna zawjat salihat. Amin. آمين اللهم. طيب كثير من الأولياء والصالحين ابتلاهم الله بزوجات غير صالحات. Tapi banyak walinya Allah diuji oleh Allah memiliki istri yang tidak salihah. كثير. Sangat banyak sekali. حتى أنه ألف كتاب في ذلك اسمه ابتلاء الأخيار بالنساء الأشرار. Sampai mereka para walinya Allah karena mendapatkan cobaan istri yang buruk, yang tidak solehah, mereka mengarang kitab. Kitab ini namanya cobaan orang-orang terpilih dengan istri-istri yang tidak taat, tidak solehah kepada suaminya. على النساء الذين يسمعن هذا الكلام أن يكونوا صالحات حتى لا يكتبن في هذا الكتاب. Perempuan yang mendengarkan nasihat ini hendaknya yang baik sama suaminya, biar suami kalian tidak mengarang kitab yang seperti ini. من أول النساء الذين يخرجن عن الطريق الخير زوجة سيدنا نوح عليه السلام، زوجة سيدنا لوط عليه السلام، نساء غير صالحات. حتى الأنبياء عندهم نساء غير صالحات. Yang pertama-tama contoh dari ini adalah istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut terkenal. Istri mereka berdua tidaklah wanita yang salihah, dan masih banyak para nabi-nabi yang lain. يقول الله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. Disebutkan oleh Allah, maka mereka berdua di bawah tanggungan hambaku yang soleh, maka mereka berdua istrinya maksudnya berkhianat kepada hambaku tersebut. إذا سألت الله سبحانه وتعالى النكاح وسألتها الزوجة فاسأله أن تكون زوجة هذه صالحة ولو قصر جمالها. Maka kalau kita ingin menikah, mintalah kepada Allah istri yang salihah, jangan lupa walaupun cantiknya kurang sedikit. إن شاء الله هذا المكياج هذا يكمل الجمال إن شاء الله، هذا الأسود والأحمر. Tapi insya Allah lipstik dan teman-temannya akan mempercantik istri kita yang kurang cantik. وإذا أنت تحبها ستراها أفضل وأجمل من في الأرض. Kalau ini kita lakukan, kita akan melihat ternyata istri kita adalah perempuan yang paling cantik di muka bumi ini. وإذا هي تحبك ستراك أفضل من في الأرض. Kalau perempuan itu juga mencintai kita, maka kita akan melihat dia adalah orang yang paling mencintai kita di muka bumi ini. Allahumma waffiqna lidhalik. Amin. Amin. Allahumma amin. Semoga kita. المجلس بقصة لولي من أولياء الله الصالحين عندنا في حضرموت من الأولياء الكبار شيخ عظيم. Akan kita kasih cerita pada majelis ini, yaitu seorang walinya Allah yang besar, makomnya tinggi di Hadramaut, tapi Allah memberikan ujian kepadanya istri yang tidak salihah. هذا الرجل ليس من أهل البيت، هو من المحبين. الشيخ عبد الرحمن باج الحبان. الشيخ عبد الرحمن باج الحبان كان من الأولياء والصالحين في حضرموت قبل حوالي 800 سنة. Wali ini tidak dari zuriyahnya Rasulullah, Ahlul Bait, tidak habaib. Mereka adalah muhibbin, orang biasa, tapi menjadi walinya Allah yang besar. Beliau bernama Syekh Abdurrahman Bajal Haban. عليه قبة في حضرموت هناك احتراما وتقديرا له. عليه قبة، ما في قبب كثيرة في حضرموت، ولكن الأولياء الكبار يضعون لهم قبب مخصوصة، وهذا الشيخ ليس من أهل البيت وعليه قبة أيضا. Itu terjadi sekitar sebelum 800 tahun yang lalu. Dan orang Hadramaut menghormati Syekh Abdurrahman Bajal Haban dengan dibuatkan kubah di atas makbarah, di atas makam beliau. Dan kita tahu di Hadramaut jarang sekali kita temukan kubah untuk walinya Allah kalau tidak benar-benar wali yang besar, dan beliau mendapatkan kubah tersebut. هذا الشيخ يحب الخير كثير، يحب الذكر، يحب الخلوة، يحب قراءة القرآن، ولكن زوجته كل يوم اذهب جيب رزقي، روح جيب رزقي، اخرج إلى العمل. والرجل يحب الخلوة، يحب الذكر، وهي كل يوم تأمره بالذهاب في طلب الدنيا، وهو رجل صالح زاهد. Setiap hari Syekh Abdurrahman Bajal Haban senang untuk berzikir kepada Allah, sholat,
kholwat, membaca Al-Quran. Tapi sayang, istrinya setiap melihat kejadian itu selalu mengatakan, jangan di rumah terus, kerja sana, pulang bawa uang, kerja, keluar, jangan di rumah terus. Dan itu selalu setiap hari. مرة من المرات مريده يقول له يا شيخ لماذا لا تطلقها، لماذا تصبر عليها، خلاص طلقها أحسن فراق. قال لا، لو أنا فراق هذه المرأة بعدين يأخذها رجل آخر فتؤذيه، الأفضل أن تؤذيني أنا صبر إن شاء الله ثواب. Kemudian para santrinya tidak terima, ya Syekh tolak saja, cari perempuan yang lebih baik darinya supaya kita tenang. Kata Syekh Abdurrahman Bajalaban, enggak, berat saya untuk mentolaknya. Kalau dia tak tolak, kemudian didapatkan laki-laki lain, maka perempuan ini akan menyakiti suaminya yang kedua. Kasihan suaminya nanti. هذا درس لنا. الرجل عندما تحصل مشكلة بينه وبين زوجته وبينه وبين أهله مباشرة قال أنا انفراق، لا. إيش هذا مشكلة صغيرة أنت تريد فراق. لابد صبر، لابد أخلاق، لابد صبر. نتعلم من هذه القصة. Ini adalah pelajaran, contoh teladan bagi kita. Kalau kita punya masalah dengan istri, jangan dikit-dikit kamu saya tolak. Masalahnya sepele, tapi kita senang mengucapkan tolak. Kita harus bersabar menghadapi istri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول خياركم لأهله الذي عنده أخلاق لأهله وأنا خياركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم. Seperti sabda Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku orang yang paling baik untuk keluargaku. مرة من المرات هذا الشيخ خلاص زعلان ما يصبر يخرج من البيت ويترك لزوجته هذا البيت ويذهب إلى الجبل للعبادة. Kemudian sampai pada satu hari kesabaran ini pun pada puncaknya. Syekh ini keluar dari rumahnya, ditinggal istrinya sendirian. Sudah, biarkan dia di rumah. Saya akan kholwat, saya akan mencari gua untuk tinggal di sana. Fil jabal wajada rajulain min as-salihin yata'abbadan salah, dhikr, Quran, tahlil. Waqat fi jabal fawq فسلم عليهما السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ماذا تعملان؟ نحن نتعبد، تهجد، صلاة. ما شاء الله. رخصة أنا أجلس معكم. تفضل رخصة. Kemudian sampai pada satu gunung, dia naik paling atasnya gunung, pengen kholwat di sana. Beliau menemukan ada dua laki-laki sudah di atas gunung tersebut. Mereka berdua kholwat, bertahajud, membaca Quran, enak-enakan di sana. Syekh Abdurrahman bertanya, ngapain kalian di sini? Dijawab oleh mereka, kita di sini kholwat ya Syekh, kita menikmati hidup dengan beribadah di sini. ممكن جلوس لكن بشرط يا شيخ عبد الرحمن. ماذا؟ الأكل. شوف ما في أكل. طيب كيف تأكلون؟ ندعو الله، كل واحد يدعو الله فيجد وراء هذه الصخرة أكل عندما يدعو الله. Kemudian, boleh saya ikut kalian duduk di sini beribadah bersama kalian? Kata kedua orang laki-laki tersebut, boleh ya Syekh, tapi kita tidak punya makanan, tinggal di sini. Terus bagaimana supaya kita bisa makan, kalian bisa makan? Kita harus bersilih gantian untuk berdoa kepada Allah. Kita meminta sama Allah, ya Allah turunkan makanan. Maka kita akan di balik gunung ini kita temukan ada makanan dihidangkan untuk kita semuanya. الشيخ الآن خائف، كيف هذا دعاء يأتي بأكل؟ هو لا يعتقد أنه من الأولياء والصالحين، هو من الأولياء والصالحين، ولكن ما يعتقد من أنه من الأولياء والصالحين. عندما يريد كرامة تحصل كرامة، والآن يهتم مهموم كيف سوي مشكلة، يفكر تفكير. Kemudian Syekh ini bingung bagaimana mungkin mendatangkan makanan dengan berdoa kepada Allah. Ini sulit, dan Syekh Abdurrahman Bajalaban tidak mengira bahwa dirinya termasuk walinya Allah. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya kita berdoa supaya makanan itu ada di sisi kita. اليوم الأول كلهم يقرؤون قرآن صلاة وذكر. بعدين جاء وقت الأكل، يقوم الأول هذا الرجل الصالح الأول ويذهب إلى خلوة ويدعو بكاء يا الله يا الله نريد رزق، يا الله يا الله يا الله نريد رزق، يا الله يا. يرجع من خلوة ثم يذهبون إلى وراء الحجر هذا ويجدون رزق ما شاء الله ببركة الرجل الأول. ما شاء الله
اليوم الليلة عشاء موجود ببركة الولي الأول. Kemudian sampai pada satu hari mereka berkumpul, mereka beribadah, kemudian datang waktu makan. Dijadwal laki-laki yang pertama untuk meminta sama Allah supaya diturunkan makanan. Laki-laki yang pertama mengangkat tangannya, ya Allah, kita butuh rezeki, kita butuh makan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai akhirnya dilihat di balik batu di sisinya ada makanan dihidangkan, siap saji di situ. اليوم الثاني يأتي وقت العشاء. شيخ عبد الرحمن أنت اليوم دعاء. لا أنت أول، بعدين إن شاء الله آخر واحد إن شاء الله. يذهب الرجل الثاني ويدعو يا الله يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم نريد عشاء نريد رزقي. يخرج من الخلوة موجود العشاء. ما شاء الله كرامة للرجل الثاني. Kemudian yang berdoa tugasnya yang kedua adalah tugasnya Syekh Abdurrahman Bajalaban. Syekh, sekarang waktu engkau untuk berdoa sama Allah. Enggak, saya yang terakhir saja doanya. Jangan sekarang kalau saya. Kemudian yang laki-laki satunya mengalah, ya saya akan berdoa. Meminta sama Allah, sungguh-sungguh dalam meminta. Kemudian makanan itu juga datang dari Allah. اليوم الثالث الآن لابد الشيخ يعطي كرامة. Kemudian hari yang ketiga sudah pasti ini giliran Syekh Abdurrahman Bajalaban harus bisa mendatangkan keramat. مهموم كيف هذول أولياء صالحين كبار أنا مسكين كيف كرامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemudian beliau bingung, beliau susah, sedih. Ini mereka berdua walinya Allah yang besar, sedangkan aku siapa? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya ini? شيخ قم اليوم عندك دعاء يلا مكان عشاء. يا الله هذا الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يعمل؟ ذهب إلى مكان خلوة مكان دعاء. Kemudian Syekh, ayo berdiri, kita makan malam apa ini? Silahkan cepat minta sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya? Ayo datang masuk ke tempat khalwat itu minta sama Allah, kita sudah lapar. في خلوة يصلي ركعتين بحضور وخشوع ثم بعد صلاة يبكي. الشيخ هذا عبد الرحمن يبكي. يا الله أنا مسكين، أنا لست من الأولياء والصالحين، أنا مسكين. يا رب أتوسل إليك بما دعا به هؤلاء الاثنين من الأولياء والصالحين. أتوسل بما دعوا به أن تيسر لنا رزقا وعشاء. يا رب ببركة هذا دعاء الاثنين الأولياء هؤلاء يتيسر إن شاء الله أكل ورزق يا الله. Kemudian masuk ke tempat khalwat, giliran beliau yang minta sama Allah supaya didatangkan makanan. Ya Allah, saya meminta makanan dari sisimu setelah beliau sholat 2 rakaat. Tolong kasihkan kepada saya. Beliau minta dengan menangis sungguh-sungguh. Saya tidaklah walimu, saya tidak siapa-siapa, maka saya meminta kepadamu datangkan makanan dengan berkat tawasul yang mereka berdua meminta kepadamu. Dengan siapapun yang mereka mintakan, maka kasihkan kepada saya makanan tersebut. الشيخ يجلس في خلوة ما يخرج، بعدين في صوت الأولياء يا شيخ عبد الرحمن خلاص تعال سدى تعال خلاص كرامة موجود. Kemudian Syekh Abdurrahman tetap berada di tempat khalwatnya menangis. Maka temannya yang dua itu memanggil, Syekh ayo kita keluar, kita makan. Makanannya sudah datang nih, ayo kita makan sekarang. Keramatnya sudah muncul keramatnya. يخرج الشيخ من خلوة يذهب ما شاء الله يتيسر رزقين كل يوم رزق واحد عشاء واحد. هذه الليلة لما دعا الشيخ عبد الرحمن يتيسر رزقين ما شاء الله. Kemudian Syekh Abdurrahman keluar, ternyata Allah memberikan 2 rizki. Biasanya setiap malam hanya 1 rizki. Ini yang berdoa Syekh Abdurrahman yang keluar 2 rizki. أولياء أنت شيخ ولي صالح ما شاء الله الحمد لله نحن نتبرك بك. Alhamdulillah, engkau adalah walinya Allah yang soleh. Kita mengambil berkah dari engkau. Engkau walinya Allah yang besar. أيوة الحمد لله. أنا أتوسل ببركة دعائكم أنتم بالدعاء الذي تدعونه. أنا أتوسل بهذا الدعاء فيأتي الرزق. Saya tadi berdoa dengan meminta tawasul sama Allah dengan doa yang kamu ucapkan untuk meminta makanan. Itu yang saya ucapkan. عجيب. أنت تتوسل بدعاء حقنا. أيوة أنا أتوسل بدعاء حقكم. ما في دعاء. أنا لست من الأولياء. أنا أتوسل بكم أنتم أولياء والصالحين.
Karena aku tidaklah walinya Allah, maka saya meminta kepada Allah dengan bertawasul, dengan doa yang kamu baca, supaya dapat makanan tersebut. يأكلون بعد الأكل أكل زين ما شاء الله. بعد الأكل يجلسون ثم يسألهم الشيخ عبد الرحمن ممكن سؤال؟ أيوة شيخ، لماذا تدعون الله في خلوة؟ سبب قبول الدعاء لكم ولي. إيش دعاء هذا حقكم أنتم خصوص في خلوة يأتي بالرزق؟ Setelah makan enak, mereka beristirahat. Syekh Abdurrahman bertanya, dengan siapa sebenarnya engkau bertawasul sampai makanan itu dikasihkan kepada kita oleh Allah? ما دعاء، ما سر دعاء. أنا أريد تعليم دعاء هذا لأجل إذا في دعاء في أي وقت تكون كرامة إن شاء الله. Apa rahasia doa kalian? Saya ingin mengetahui rahasia doa kalian, sehingga kalau saya kepingin makan gak usah kerja, tapi minta sama Allah dikasih makanan tersebut. الأولياء هؤلاء ما في دعاء، بسيط دعاء حقنا يا شيخ. Saya enggak punya doa sebenarnya, Syekh. Doa kita itu ringkas, sederhana saja doa kita. ما هو؟ Apa doanya itu? قال واحد من الأولياء نحن نسمع أن في حضرموت في تريم ولي كبير صالح من أولياء الله الصالحين اسمه الشيخ عبد الرحمن باج الحبان. هذا الشيخ نحن نتوسل كل يوم ببركة هذا الشيخ أن يأتي الرزق، فيأتي الرزق مباشرة. Kata wali itu salah satunya, kita enggak punya doa, tapi kita mendengar di Tarim ada seorang walinya Allah yang besar yang kita bertawasul dengannya. Setiap kita menyebut namanya, Allah memberikan makanan kepada kita. هل تعرفه أنت يا شيخ؟ تعرف الشيخ؟ Apakah kamu kenal ya Syekh? Ya Siapa Allah, dia? Ana Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Kata beliau, itu saya Abdurrahman Bajal Haban. Oh, ana min awliya salihin. Oh, masya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. ببركة ماذا؟ ببركة صبره على زوجته. Kemudian baru sadar, oh ternyata saya walinya Allah yang agung ternyata. Sebab apa? Sebab kesabarannya Syekh Abdurrahman menghadapi istrinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. هذه القصة تعطينا فائدة كثيرة أنه يمكن الإنسان أن يكون من الأولياء والصالحين وهو لا يعرف أنه من الأولياء والصالحين وهو ما قال به الحبيب بكر بن عبد الله العطاس. Dan dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga yang begitu banyak, yaitu seperti yang dikatakan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, banyak para walinya Allah sebenarnya mereka wali, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar kalau mereka sendiri sebenarnya adalah walinya Allah. ربما يكون ولي في مجلس آخر مجلس يجلس وهو من الأولياء والصالحين متواضع. Mungkin dari kita ada yang duduk majelisnya duduknya paling akhir dan dia adalah walinya Allah dan kita tidak tahu dia bertawadhu. واحد من الحبايب ذهب إلى حول صولو إلى حول حبيب علي حبشي كثير آلاف يحضرونه في الليل ينام يرى رؤيا يقول هؤلاء الحاضرين كلهم مقبول. صاحب الرؤيا هذا يقول لا ما في مقبول إلا اثنين بس. آلاف ما في مقبول الاثنين، والاثنين هؤلاء واحد من حبايب واحد فقير مسكين بس، والحاضرين كلهم ببركة هؤلاء الاثنين. في رؤيا يخبرني بها هو نفسه. Ada seorang mimpi setelah mengikuti hall Solo, hallnya di Sewun, hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Simtud Duror. Orang ini setelah mengikuti hall bermimpi, kemudian bertanya, ya Allah, bagaimana tentang hall tadi? Bagaimana doa kita? Disebutkan di situ, doa kalian semuanya tidak dikabulkan oleh Allah, kecuali hanya dua yang dikabulkan. Satunya Habib, satunya Muhibbin, tidak Habib. Nasallallahu al-barakah wa husnul dhann. Husnul dhann fil muslimin. Yanbaghi an tuhsinu dhann fi jami' al-muslimin annahum min al-awliya was salihin. Sehingga kita harus selalu membawa husnudzon menghadapi siapapun. Husnudzon kalau dia adalah walinya Allah, dia adalah orang soleh. Amin Allahumma. Amin. InsyaAllah هذه القصة والدرس وهذا الموعظة تكون إن شاء الله مفيدة لنا ولكم ونستفيد منها إن شاء الله. InsyaAllah
pelajaran yang singkat ini memberikan manfaat, faedah kepada kita semuanya insyaallah. الشكر للشيخ حفظه الله وطول الله عمره ونفع به آمين في الدارين. Dan saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada Syekh. Semoga Allah menjaganya, memberikan umur panjang dan membahagiakannya di dunia dan ونسأل الله akhirat. تعالى أن يرزقنا أرزاقا كثيرة في خير وعافية Dan semoga Allah ngasih kita rezeki yang banyak berlipat ganda, ويعطينا ذرية صالحة آمين keturunan yang baik insyaallah, وزوجات صالحات آمين istri yang salehah amin, وحسن الخاتمة عند الموت آمين wafat husnul khatimah amin. ويجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله Dan kita membaca la ilaha illallah tatkala wafat. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمين آمين اللهم آمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita pada saat ini telah mendengarkan cerita-cerita indah, mauizah yang baik. Tetapi ada satu beliau tidak mengatakan dari mana, siapa, dan keberapa kali. Lupa dia. Semangat. Yang kedua, cerita itu saya tahu. Maksudnya bukan saya tahu apa-apa, mungkin istri dia galak gitu. Iya, jadi cerita dirinya mungkin. هذا قبل 800 سنة. Ini kisah 800 tahun yang lalu sebenarnya. الحكمة ينبغي أن نفهم الحكمة. Kita hanya mengambil hikmahnya saja tadi. Iya, makanya dia dari Yaman, sebetulnya dari Yaman. Dia tinggal cerita dulu. Untuk kedua kali ke sini, setahun yang lalu menjelang haul beliau juga ke sini, dan sekarang ketemu lagi. Makanya dia bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak betah tuh di rumah dia. Makanya dia mungkin ke Indonesia lagi mencari-cari orang Indonesia. في حضرموت ما يأكلن النساء الفلفل لكن هنا فلفل فهي حارة أكيد كثير. Di Hadramaut perempuannya enggak makan sambal, yang makan sambal perempuan Indonesia. Urusan makan mah gampang. Iya, saya juga waktu ke luar negeri enggak doyan itu roti. Sehari 2 hari jadi doyan juga. Ya nanti Habib juga kalau kawin sama orang Pandeglang bisa lebih doyan sambal itu. أهم شيء زوجتك وزوجاتهم لا يأكلون صنبل. Yang penting istri kita enggak doyan sambal aja pokoknya. Untuk supaya lebih kenal, makanya saya cerita. Jadi kayak kita baca kitab, mu'alifnya belum ketahuan. Kita baca kitab, dibaca, mu'alifnya belum tahu, ini juga sama. Jadi kita mendengarkan hikmah-hikmahnya, tapi belum tahu siapa sih sebetulnya ini, gitu kan? Iya kan, karena nggak tahu, jadi dianggapnya mungkin orang Brebes gitu kan. Atau orang Madura gitu. Mungkin dia temennya Mahfud MD gitu kan. Ya, makanya saya kasih tahu. Jadi ini adalah orang Yaman. Dia adalah Syekh Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus.
Jadi kalau Habib pakai marga Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Idrus, Al-Atos, itu kan. Kalau ente Al-Haji. Karena pakai sarung Al-Haji jadi Al-Haji. Bajunya mereknya Taqwa. Masjid kopiahnya cap masjid. Terus kainnya Al-Haji. Ini lengkap guys. Jelemana malain Habib. Jadi ini Habib itu adalah zuriat kageng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat ini kita dihadiri oleh al-alim al-alamah Syekh Habib Idrus untuk kedua kali. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau dan sekaligus memberikan mauizah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cerita-cerita klasik, cerita-cerita wali-wali Allah. Yang lebih mantap mah cerita doa, kemudian dia berdoa terus ada. Itu mantap. Iya, kayak Ki Fudoli. Ya, Ki Fudoli itu asal selesai doa maulidan berkat dibawa. Kontan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil, langsung naik mobil berkat. Iya, begitu enggak ada berkatnya pulang lagi. Balik lagi sorban ketinggalan. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Betah kita dengan cerita-cerita para aulia-aulia Allah. Betah. Ya, sebab kita pecinta wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan ibadah seperti wali ya sulit. Sulitnya apa? Sebab wali mah ngajinya bukan karena nafsu, sholatnya bukan karena nafsu, makannya bukan karena nafsu, minumnya bukan karena nafsu, jimaknya kalau nggak ada nafsu nggak bangun. Siapa tolol. Oh, nafsunya nafsu birahi. Makanya seluruh nafsu gak bagus. Hanya satu yang bagus kata Kanjeng Nabi adalah nafsu birahi. Bagi laki-laki yang punya nafsu birahi, salurkanlah kepada haknya masing-masing. Dengan tadi kata Habib, al-mar'atus sholihah, atau wanita yang soleh walaupun tidak cantik. Kebetulan yang di rumah mah yang enggak cantik, yang enggak soleh. Udah gak ada apa-apa. Yang parah, yang laki-laki sudah tidak ada nafsu birahi. Ini parah. Atau ada nafsu cuman. Ya itu, Habib ini lagi cerita ini, Bib nih. Kasih tahu cerita nafsu birahi yang kokoh, yang gagah. Iya. Ya. Nah, jadi mau tanya di Yaman ada obatnya enggak? Saya kalau ke Madinah ketemu dengan orang Yaman, ada asal Yaman. Oh, gawi hada. Oh, saya beli itu di apa namanya di ya. Silahkan Saya di Yaman beli. ada. Di Yaman ada, iya, di Yaman ada yang jualannya orang Yaman di Madinah. Saya beli sampai sini saya kasih bukan buat saya, bukan. Saya free mas saya. Ya. Saya kasihkan beliau. Tetap wow baik. Ini udah gak bisa diurut, gak bisa pakai asal Yaman, udah gak bisa. Aduh, asal Yaman mambus. Ini nggak bisa. Ya, Suhaib anak. هذا شيبه Ya, سنة ماذا كان جالس هنا ليش كان جالس هنا
Kan kemarin duduknya di kiri, sekarang di kanan. Ayo. الله يعطي صحة وعافية. Sehat walafiat. اليمن وتريم تصدر للناس التعليم، والإسلام جاء هنا من اليمن. أما العسل موجود في كل مكان، تشتري من مكة، تشتري من المدينة، لكن اليمن تصدر لكم الإسلام والتعليم، ما شاء الله أفضل من الجماع. Kata beliau, kalau mengenai madu di mana-mana itu ada. Di Yaman juga ada. Tapi yang lebih bagus daripada madu, Yaman datang ke Indonesia membawa agama Islam, ajaran yang indah ini. Iya, itu utama itu. Ini mah lagi cerita asal-asalan aja dah. Masalahnya di sini banyak yang nggak mampu. Jamaah saya ini ada beberapa yang udah nggak mampu, dikepalai oleh beliau. Ini cuma hiburan aja. Ya, saking senengnya saya ketemu dengan Habib. Kalau saya rencananya tahun ini mau ke Yaman. Amin. Dan lain amin boga duit teu boga naon teu boga amin. Nu kamari ge ka Uzbek can dibayar. Iya, saya tahun ini rencananya mau ke Yaman. Ada beberapa baib yang udah nawari saya. Tapi ini bingung ke sana masih perang apa enggak? Gitu. لا زال حرب في اليمن، طريق عدمه صحيح، وإن شاء الله بالنية الصالحة تتيسر الزيارة. آمين إن شاء الله. Perang di sekitar Yaman masih berkecamuk, tapi dengan niat kita yang baik, insya Allah kita selamat dan sampai ke Tarim. Oh iya, makanya saya mau اليمن في صبر كل تاريخ اليمن كله صبر، كله حرب، كله تعب، كله مشاكل وصبر. الله إن شاء الله يكتب لهم الأجر في الآخرة. الحمد لله هنا في إندونيسيا ما شاء الله كله في الدنيا زين، والآخرة إن شاء الله يكون زين. واليمن كله في الدنيا تعبان، الآخرة إن شاء الله أكيد بإذن الله يكون زين. الحمد لله. Sejarah Yaman selalu berkecamuk, semuanya adalah tentang kesabaran. Ada perang, orang fakir miskin, sulit makan, semuanya tidak enak. Insya Allah kalau kalian di Indonesia dunianya enak, akhiratnya insya Allah enak. Orang Yaman dunianya enggak enak, pasti akhiratnya enak. Ayo. Saya mau ke Yaman, ini tetap harus ikut. Sohib saya tetap harus ikut ke Yaman. Masalahnya kalau askar nanti nanya, saya wakafkan dia. إذا جيت إلى اليمن وما جبت هذا معك لن نقبلك، لابد تجيب هذا باسبورت حق شيخ. Kalau ke Yaman, jenengan kamu betul enggak diajak, insya Allah ke Yaman kita tidak akan bisa masuk karena pasportnya adalah tumbalnya untuk syekh. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rencana mau ke Yaman pada tahun ini ba'da haul tidak jadi. Sebab masih berkecamuk. Yang ngajak saya cukup katanya Pak Kiai itu 40 orang saja satu bus. Ternyata yang mau ikut sekarang udah ada 4 bus. Jadi Habib bingung dia. Enggak jadi aja dah Pak Kiai. Gitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi enggak jadi ke Yaman, orang Yamannya yang datang. Terus sama saja. Tadi kita ngaji seperti di Yaman. Saya membayangkan ngaji di Yaman pasti begitu. Tadi begitu Habib cerita bahasanya juga begitu. Saya tadi menghayal. Saya kalau ngaji di Yaman pasti begitu. Bahasanya begitu dan enggak pakai mutarjim. Jadi enggak paham kita. Iya, paling kalau ditanya, ya na'am, yes, iya, na'am, ya. تعال إن شاء الله وتتيسر الأمور إذا فتحت الطريق. تعال وتتعلم من علماء وحبايب كثير وزيارات أولياء وصالحين. وسنذهب إلى زيارة الشيخ عبد الرحمن معك إن شاء الله. الحمد لله. Nanti kalau Allah mudahkan, tafadhol silahkan untuk ke Yaman dan saya akan menyertai Syekh di Yaman sana insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya udah terima kasih aja dah. Dan nanti akan kita ajak ziarah ke makam Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi udah di mata saya itu si Abdurrahman itu. Iya, udah di mata. Oh iya. Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ngajinya pada minggu ini dicukupkan sekian. Minggu depan seperti biasa 1 kali lagi kita ngaji, dan minggu berikutnya kita haul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya man lahu wajhun la yabla wa nurun la yudfa'u wa ismun la yunsa wa babun la yughlaq wa sultanun la yabna. Inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bijahi nabiyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamati jami'il auliya khususnya Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul azim bi hawaijanna ya Allah antaqdiya hawaijanna ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.